सूरह अल बकरा आयत नंबर 173 में देखते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा बिलाशुबा हर्रमा, उसने हराम कर रखा है, अलैकुम तुम पर, अलमैतता मुर्दार, वद्दमा और खून, व लहमल खिंजीरी और गोश्त सुअर का, वमा और जो उहिल्ला नाम पुकारा जाए, बिही जिस पर, लिगैरिल्लाहि गैर अल्लाह का। फमन फिर जो शख्स उतुर्रा मजबूर कर दिया जाए, गैरा बागिन ना बगावत करने वाला हो, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला हो, फला तो नहीं है इस्मा कोई गुना, अलैहि उस पर, इन्ना बिलाशुबा अल्लाह अल्लाह ताला, गफूरुन बेहद बख्शने वाला है, रहीमुन बेहद रहम करने वाला है। ग्रामेटिकली इसको देखते हैं। इन्ना हरफे नसब है, मुशब्बा है, बिल फेल है, और माँ चूंकि इसके साथ आकर जुड़ गई है, ये माँ एक काफा है जो कलमा हसर कहलाती है। इस माँ के होते हुए इन्ना अपना काम नहीं करता, यानी कि अपने आने वाले इसम को नसब में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि माँ इसके हसर को रोक देती है। ठीक है, माँ इसको काम नहीं करने देती। तो ये माँ जो है, इसका नाम है माए काफा। हर्रमा उसने हराम कर रखा है, फेल है माजी का, और वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर है, और हारा मीम इसका रूट वर्ड है। अलैकुम तुम पर, अला हरफे जर, कुम जमीर इसके साथ जुड़ के आई, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना। अल मैतता वद्दमा वलाहमिल खिंजीरी, इन तीनों को पहले हम वाव आतिफा के जरिए जोड़ लेंगे। ठीक है, अल मैतता मुर्दार, मीम वाव ता इसका रूट वर्ड है, हम देख रहे हैं कि ये मुन्नस है। वद्दमा वाव हरफे अतफ है, अद्दमा दाल, मीम मीम इसका रूट वर्ड है, सॉरी दाम दाल मीम छोटी या, और खून, व लहमा और गोश्त। यहाँ पे देखिए लहमल खिंजीरी, ये मुरक्कबे इजाफी बन रहा है। ठीक है ना, लहमा जो है एक इसम है, अल खिंजीरी भी एक इसम है, तो ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है। तो पहले हम इसको मुरक्कबे इजाफी बनाएंगे, और फिर वाव अतफ के जरिए इन तीनों को जोड़कर मुरक्कबे अतफी बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, खिंजीर ये वाहिद भी है, मुजक्कर भी है, मजरूर भी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, खा, नून, जा, रा, ये पहला वो हर्फ आया है आपको जिसके चार रूट वर्ड्स हैं। हमने देखा था कि 99.9 हरूफ ऐसे हैं जो कि तीन हरफी मादे के ऊपर होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो चार हरफी मादे पे भी होते हैं। तो इसका रूट वर्ड आप देखिए, खा, नून, जा, रा, इसका रूट वर्ड आ गया। वमा और जो, वाव हरफे अतफ और मा मौसूल जुमले को जोड़ रहा है। उहिल्ला नाम पुकारा जाए, उहिल्ला फेल माजी मजहूल है। इसका पैटर्न आप देख लिए, फुइला के पैटर्न पे है ये। पहले पे पेश है, दूसरे पे जेर है, और तीसरे पे जबर है। ये मजहूल का पैटर्न है, और हम जानते हैं कि मजहूल में फाइल नहीं होता। फाइल के स्टेटस पे जो चीज होगी वो नाइबुल फाइल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके फाइल को नहीं देखते। फेल माजी मजहूल, बात करने वाला मौजूद नहीं होता। देखिए, नाम पुकारा जाए, किसने पुकारा ये मालूम नहीं होगा। बिही हरफे जार ने ही की जमीर को मजरूर किया, और मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। ली गैरिल्लाही, गैरिल्लाही को पहले हम मुरक्कब इजाफी बनाते हैं। ठीक है, गैरी भी एक इसम है, और अल्लाह भी एक इसम है। ये दो इसम मिलके मुरक्कब इजाफी बना रहे हैं, जबकि ली हरफे जर की वजह से मजरूर होकर मुरक्कब जारी के पैटर्न में आ गए हैं। ठीक है, तो पहले ये मुरक्कब इजाफी बने और फिर उसके बाद मुरक्कब जारी बन गए। ये ऐसा क्यों होता है? जब हम जुमले को जोड़ेंगे ना, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये मुरक्कब इजाफी जो हमें नजर आ रहा है, जब बाहिर इसके पास, इससे बाहिर कोई आमिल होता है, ये आमिल है ना, लामे जारा, तो फिर वो उसके पूरे मीनिंग्स को अपने तरीके से ले आता है। ठीक है, ले गैरिल्लाही, अल्लाह गैर अल्लाह का। अब देखिए, गैरिल्लाही का पूरा ही तर्जुमा जो है गैर अल्लाह का है। तो फिर ये ली हरफे जर ने क्या किया? ली हरफे जर के मायने इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये काम कर रहा है।
ठीक है, तो जायदा जरूर होगा कि इसके मीनिंग्स नहीं आपको नजर आएंगे, लेकिन ये है पूरा मुरक्कब जारी का पैटर्न। जब हम जुमले की तरकीब करेंगे ना, तो हम इसको मुरक्कब इजाफी के हिसाब से नहीं, बल्कि आमिल बाहिर देखते हुए मुरक्कब जारी के हिसाब से इसको जुमले का हिस्सा बनाते हैं। फा, फिर, फा हरफ अतफ है, और मन शर्त, जो शख्स, शर्त लग गई कि अब कौन ऐसा शख्स होगा जो गैर अल्लाह के नाम पे पुकारा जाने वाला खा सकता है। ठीक है, फमन, तो जो, उतुर्रा, मजबूर कर दिया जाए। अब मजबूरी किसी भी किस्म की हो सकती है, हो सकता है कि उसको मौत आने वाली हो, वो लागिर हो चुका हो, या फिर वो किसी कस्टडी में हो जिसको अजियत देने के लिए इस तरीके से काम किए जा रहे हो। मजबूरी कोई भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे भी दोबारा मजहूल आ गया, फेल माजी आ गया, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है, और ये माजी मजहूल है ना, देखिए। उतुर्रा, मजबूर कर दिया जाए, यानी कि वो खुद मजबूर नहीं है, कोई और उसको मजबूर कर रहा है, और करने वाले का यहाँ पे जिक्र या तस्करा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब है। द्वाद, रा, रा इसका रूट वर्ड है, यह ता यहाँ पे जायदा है। ठीक है, और ये ता कैसे बनी, इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। द्वाद, रा, रा इसका रूट वर्ड है। तो जो शख्स मजबूर कर दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं। मैम ले लिया, आप इसको रिमूव भी कर दे, मेरे से नहीं हो ठीक रहा। है, गैरा बागिन, यहाँ अभी मुरक्कब इजाफी का पैटर्न देख लीजिए। गैरा एक जो है वो इसम है, और बागिन भी एक इसम है, तो ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया। चूंकि ये बागिन जो है ना, ये नकरा इसम के तौर पे आया है, आप देख रहे हैं नकरा इसम के लिए आया है। तो इस वजह से कोई भी ना बगावत करने वाला हो, यानी कि इसका, इसकी जो वुसत है वो नकरा हो गई है, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन रहा है। वाहिद भी है, मुजक्कर भी है। अच्छा, वला, और ना ही, वाव हरफ आतिफा है, और ला, लाए नहीं, हाँ ठीक है, लाए नहीं है, और ना आदिन, हद से बढ़ने वाला हो। यहां से फिर हम देखेंगे आदिन जो है ना, इसम फाइल है। अब अगर देखें, बगावत करने वाला, ये भी इसम फाइल है, ठीक है ना, काम कर रहा है ना। इसी तरह आदिन, हद से बढ़ने वाला, ये भी इसम फाइल है। यानी जब भी कोई इसम काम करने की कंडीशन में आया हुआ होता है, इसमुल फाइल कहा जाता है उसको। ना बगावत करने वाला हो, ना हद से बढ़ने वाला हो। फा, यहां से जवाबी शर्त शुरू होगा। तो ला नहीं, तो नहीं, इस्मा कोई गुनाह, ये ला, लाए नफी जिन्स है। ठीक है, यानी कि अब कोई भी गुनाह उस पे नहीं होगा, क्योंकि ये उसकी मजबूरी हो गई। क्योंकि उसको मजबूर किया जा रहा है, वो ना तो बगावत करने वाला इंसान है, ना हद से बढ़ने वाला इंसान है, लेकिन उसको मजबूर किया गया है। तो लाए नफी जिन्स क्या करता है, अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। हमने बहुत सारी कैटेगरीज देख ली अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक और चीज भी मैंने आपको बताई है कि जो निदा मुनादा होता है, उसमें भी हम देखते हैं कि मंसूब होता है निदा और मुनादा। तो इसी तरीके से ये लाई नफी जिन्स जो है, इसका इसम हमेशा मंसूब होता है। और फिर आगे ये जुमला इस्मिया वाले पैटर्न पे चलता है। इस्मा गुना, हमजा सामीम इसम, अलैहि उस पर, मुरक्कब जारी, आला हरफे जार, और ही इसके साथ जमीर जुड़ के आई, मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है। लाई नफी जिन्स जो है ना, जब कोई किसी इसम से पहले आ जाए, एक तो उसकी ये भी होती है ना कि उसके बाद आने वाला जो इसम होगा, वो एराब के हिसाब से बहुत हल्का होगा। ठीक है, मंसूब भी होगा मैक्सिमम, और मुजक्कर भी होगा। ये इसकी शराइत होती हैं जिससे हम लाई नफी जिन्स को पहचान जाते हैं अरबी में। और उर्दू में तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो कोई गुनाह नहीं है, यानी कि हद खत्म हो जाती है कि अब वो गुनाह की शर्त से बाहर आ गया। इन्ना, यकीनन, इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा है, बिलफेल है, अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। अल्लाह इसका इसम हो गया, यानी इस्मु इन्ना। यहाँ पे हमने फिर दोबारा देख लिया एक और ऐसा हर्फ जो अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। हम चूंकि मंसूबात को देखने निकले हुए हैं, हमने काफी सारे मंसूबात का पता चलाया है, जिसमें हमें पता चला है कि बहुत सारे इसम आमिल होते हैं तो अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब कर देते हैं, या मंसूब इसम होने की बहुत सारी वजूहात हैं।
تو ہم یہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹوٹل 12 منصوبات ہوتے ہیں، جس میں سے کافی ساروں کو ہم جان چکے ہیں۔ تو اللہ اسم انا ہو گیا، غفور رحیم، یہ دو ایک پیٹرن پہ آ گئے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ غفور جو ہے یہ اسم مبالغہ ہے، اللہ بے حد بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے، غائن فارا، غفران سے نکلا ہے یہ، بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ رحیم ان کو ہم جانتے ہیں کہ یہ صفت ہے، مشبہ ہے، اور ان دونوں کا فرق کیا ہے یہ ہم جان چکے ہیں کہ کہاں پر صفت مشبہ لائی جاتی ہے اور کہاں پر مبالغے کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اہل ایمان کو کہ تم پر کیا چیز حرام کی گئی ہے۔ انما ہم نے دیکھ لیا کہ کلمہ حصر ہے، اس لیے آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو حرام کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے جب تک ہمیں قرآن اس کی آگے تصدیق نہیں کرے گا۔ اور پھر دوسری ایک آیت میں بھی صریح الفاظ میں، صاف الفاظ میں یہ بات واضح ہوئی ہے سورہ الانعام میں کہ کہہ دیں میں اس وحی میں جو میری طرف سے کی گئی ہے کسی کھانے والی پر کوئی چیز حرام نہیں کر پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو، کہ بے شک وہ گندگی ہے یا نافرمانی کا باعث ہے، جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یعنی آپ اعلان کر دیجئے کہ میری وحی میں ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہے پتہ نہیں خود سے ہی کس کس چیز کو اپنے اوپر حلال اور حرام بنا لیا گیا ہے۔ تو مگر کچھ اشکال ایسی ہیں کہ دوسری آیات میں، احادیث میں ان کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے، جیسے خمر، یعنی کوئی بھی نشہ آور چیز، اور درندے وغیرہ جو پھاڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں صرف اتنی ہی چیزوں کو حرام کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تمام حرام اور تمام حلال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مخصوص ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جنہیں مشرکین مکہ نے حرام کر رکھا تھا یا اپنی طرف سے ہی حلال کر رکھا تھا۔ تو آیت میں جو 4 چیزیں مذکور کی گئی ہیں وہ ان سے اجتناب نہیں برتتے تھے، ان کو تو انہوں نے اپنے اوپر بغیر کسی عذر کے حلال کیا ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے نام لے لے کے بتا دیا کہ کیا چیز حرام، کیا چیز حلال، جن سے تم اجتناب نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک حلال ہیں، اور جن سے تم پرہیز کرتے ہو اللہ نے چاہے ان کو حلال قرار دے دیا ہو۔ تو یہ ایک بتانا بہت زیادہ ضروری بھی تھا کہ اس تمام آیات کی جو نسبت تھی وہ مشرکین کی طرف سے تھی۔ تو عربی میں جو ہے یہ ہم نے دیکھا کہ ماں حسر کے لیے آیا تو اس کا یہی کام ہوا کہ اس نے واضح کی، وضاحت بھی کی، اور تاکیدی بھی چیز آئی۔ حرام حلال سے متعلق کچھ بنیادی احکامات بھی ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے ہیں، ہمیں مختلف قسم سے قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی ان کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے سمندر کا ہر جانور چاہے زندہ پکڑا جائے چاہے مردہ، اس کا نام بھی کچھ بھی ہو وہ حلال ہے۔ اسی طریقے سے مراد اس سے پانی میں رہنے والا وہ جانور ہے جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جیسے سمندر میں ہوں یا دوسری جگہ پانی میں ہوں یا دریا میں ہوں، لیکن وہ خشکی پہ نہ رہ سکتے ہوں زندہ، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اگر آپ اس کو مگرمچھ نہیں سمجھ سکتے، آپ اس کو مینڈک نہیں سمجھ سکتے، آپ اس کو کچھوا نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ تو خشکی پہ بھی زندہ رہ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے خشکی کے جانوروں میں سے ہر کچلی والا درندہ اور پنجوں سے شکار کرنے والا پرندہ حرام ہے، کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کچلی والے جانور اور پنجوں سے شکار کرنے والے جانوروں کو، پرندوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں جن جانوروں کے نام لے کے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے ان میں گھریلو گدھا یا وہ جانور جنہیں جہاں ملے مار دینے کا حکم ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی چیل وغیرہ ہیں، ان کا حکم ہے۔ پھر قرآن میں اور حدیث میں حرام کردہ جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ جو انسان ایسا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مجبوری کو بھی سمجھتے ہیں اور ہر طرح کے حالات سے واقف ہیں، تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ ایسا انسان جو کسی کے
تکلیف میں ہو، قبضے میں ہو، یا اس کے اوپر کوئی ایسی کیفیت ہو جو یہاں پہ بتائی گئی ہے، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی کہ اس کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہو، اسے کھلانے پہ مجبور کیا جا رہا ہو، تو پھر اس کے لیے حلال ہے، اس کو گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کوئی انسان کس حالات میں کون سا قدم اٹھانے پہ مجبور ہے۔